पिछले 2-3 महीने से जब यार्न की कीमत ऊपर गई हुई है तो वो तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर से यौन की इजाजत दें, कि आप इजाजत दें इंडिया से यौन मंगवाएं। नहीं, यौन मंगवाने की इजाजत ना दी तो ये जो हमारे हाथ में ऑर्डर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मार्केट दुनिया की खुली है, ये हम अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकेंगे और हम दोबारा मार्केट में से हमें जो हमारे साथ पिछले 15-20 साल 30 साल होता आया, हमारे पास साथ फिर होगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल बिजनेस भारत के कपास पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, पर क्योंकि पाकिस्तान में टेंशन में आकर भारत के साथ अपने ट्रेड से बंद कर रखे हैं, तो पाकिस्तान के कारोबारियों को भारत का कपास सीधे भारत से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में टेक्सटाइल के कारोबारियों के पास दो ही रास्ते बचते हैं। एक, या तो अपनी दुकान को ताला लगा दे, या फिर भारत का कपास वो भारत के बजाय दूसरे देशों से मंगवाए, जो कि उनको बहुत ही महंगा पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ही गिने चुने बिजनेस है जो थोड़े बहुत चलते हैं, उसमें से उनका टेक्सटाइल सबसे बढ़िया चलता है और वो भी भारत के कपास पर निर्भर है। पर उसमें भी भारत के साथ ट्रेड बंद होने की वजह से पूरा ग्रहण लग चुका है। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान पहले भी बर्बाद हुआ है और आज भी हो रहा है। भारत के साथ ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान के टेक्सटाइल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। फैसलाबाद की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, वो तमाम लोग मुझे ज़ाती तौर पे भी कांटेक्ट करते रहे और वो तमाम मुहिब वतन पाकिस्तान, वो तमाम कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, वो तमाम कश्मीर के लिए अपनी जान देने को भी तैयार होंगे, वो तमाम इंडस्ट्री। लेकिन वो पिछले 2-3 महीने से जब यार्न की कीमत ऊपर गई हुई है तो वो तड़प रहे हैं, भिलक रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बाहर से यौन की इजाज़त। एक खासा प्रेशर बिल्ड है उनकी तरफ से। मैं ये आपको अपनी ज़ाती हैसियत में बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे वहाँ पर दोस्त हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, दूसरे लोग हैं, वो लगातार इस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इजाजत दें इंडिया से यौन मंगवाएं। अच्छा, अब कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो एक मिनिस्ट्री है जिसने बिजनेसमैन और बिजनेस और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने उस बिजनेस कम्युनिटी ने उनके सामने एक गुजारिश रखी, एक रीजन रखा, एक लॉजिक रखा, और वो लॉजिक क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट नेचुरली सोचता है कि कहाँ से चीपेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है ताकि वो चीपेस्ट रॉ मटेरियल खरीदें, उससे फिनिश गुड बना के वो कंपैरेटिव हों इंटरनेशनल मार्केट में। अगर वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनकी नीचे होगी तो वो बाहर की मार्केट में compete कर सकेंगे। अगर लागत बढ़ जाएगी तो वो बाहर compete नहीं कर सकेंगे। और कोविड की वजह से आपको पता है हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई, जिसकी वजह से बहुत मुद्दत के बाद पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह रिवाइव है और हमें इंटरनेशनली ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अब इस सिचुएशन में पहली दफा हमने इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के, पछाड़ के हमने टेक्सटाइल के ऑर्डर्स पूरी दुनिया में जीते। अब ये सारी हमारी टेक्सटाइल कम्युनिटी ये कह रही थी कि अगर आपने यौन मंगवाने की इजाजत ना दी तो ये जो हमारे हाथ में ऑर्डर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मार्केट दुनिया की खुली है, ये हम अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकेंगे और हम दोबारा मार्केट में से हमें जो हमारे साथ पिछले 15-20 साल 30 साल होता आया, हमारे पास साथ फिर होगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे। अब आपकी पार्टी का इस मौके पे क्या मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने सही फैसला किया है, हिंदुस्तान से चीज़ें इंपोर्ट करने का फैसला रद्द कर दिया? देखें, ऐसा है कि हर एक चीज़ करने का एक वक्त होता है, एक मौका होता है। जब हमारा वक्त आता था और हम कहते थे कि नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक करें, नेबर के साथ ये करें, उस वक्त कश्मीर का इशू पे हम हमेशा कहते थे कि पहले कश्मीर का मसला हल करें कि आगे हम आगे चल सकते हैं। आज के दिन पे ये समरी आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, क्योंकि जो भी मिनिस्ट्री होती है वो अपनी समरी भेजती है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से इनिशिएट हुई आई और ACC जो है कैबिनेट, समझे कि कैबिनेट ही है, वहाँ इसका फैसला होता है, बात होती है इस पे तफसीली, और जब उधर तफसीली होते हैं तो एक इत्तेफाक राय से इस पे सारे मिनिस्टर फैसला करते हैं। जितने सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे उसमें बैठे हुए हैं। फिर ये बात जाती है और फिर कैबिनेट में वो कहते हैं कि नहीं जी, क्योंकि जी टीवी पे आया, सोशल मीडिया पे आया, लोग आए, वो कहते हैं पेट्रियटिज्म ज़्यादा हो गए, टीवी पे हाइप बनी, तो जी फिर यू टर्न हो गया। ये एक स्टेट है, मुल्क है। आप लाइनें देख रहे हैं आटे पे, आप चीनी को देख रहे हैं क्या हो रहा है। दबाव ठीक है, अपोजिशन का ये काम है कि सरकार को गलत काम करने ना दे, लेकिन सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि 25 करोड़ के आवाम को पहले काम करने से पहले सोचे कि ये करना है या नहीं करना। और अगर हर काम के साथ ऐसा होगा तो ये 25-30 करोड़ के एक शिप में लोग बैठे हुए हैं और उसके हालात हम देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक फैसला लेते हैं और ख़ुद उसको रिवर्स करते हैं इस लेवल पे, इंडिया के साथ बात और ट्रेड ये कोई छोटी बातें नहीं है। और इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है, CC जाता है, वहाँ से कैबिनेट आके फिर उसको
پریشر میں یا میڈیا کے کہنے پہ یا عوامی سوشل میڈیا کے کہنے پہ. آپ اس کی ورکنگ کریں. آپ نے آگے جانا ہے, نہیں جانا ہے, فوراً منسٹری کیا کہہ رہی ہے, آپ کا اپنی سوچ کیا ہے, آپ کو کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہیں, آپ نے کشمیر کا جو سودا کیا اس کو بس ختم کر دیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا, ٹرانزٹ ٹریڈ کو الاؤ کیا افغانستان کی فوڈ آئٹمز کو, جو آپ کی شارٹیج آ رہی ہے. ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ سوال اس لیے بنتا ہے کہ آپ پہلے فیڈرل منسٹر رہے ہیں ٹیکسٹائلز کے. یہاں غالباً ٹیکسٹائلز کی طرف سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان میں کپاس کی اس وقت کمی ہے اور کپاس اور یان جو ہے وہ مل نہیں رہی اس وقت, اور ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, تو اور ہندوستان سے بہت سستی یان مل رہی ہے, تو اگر ہندوستان سے یان لے لی جائے تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو بڑا فائدہ ہو سکتا تھا, جس کو کہ حکومت نے ریجیکٹ کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے, کیا ہندوستان سے ٹیکسٹائل کرنا چاہیے یان امپورٹ؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب میں منسٹر بھی تھا تو ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت ملک میں 2 محکمے بہت چل رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, اور ایک ہے ٹیکسٹائل اور ایک ہے کنسٹرکشن. جی کنسٹرکشن چل رہی ہے بہت, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, مطلب اٹھ نہیں رہا, نہ اٹھ ہی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں, سب کلوزڈ ہو چکا ہے, پاس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. یہ 2 محکمے چل رہے ہیں اور اس دونوں میں انویسٹر ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں میں انویسٹر ایک ہی ہے؟ جی ہاں, ایک میں ایک ہے, ایک میں 2 ہیں. ایک انویسٹر یہ کہ ٹیکسٹائل بھی ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے اور ٹیکسٹائل میں بھی ہے. میں جتنی گورنمنٹس آئیں 1990 سے ان کو اس کو قصوروار سمجھتا ہوں, اپنی گورنمنٹ کو ڈال کے, نون لیگ کی گورنمنٹ کو ڈال کے, پیپلز پارٹی مشرف صاحب کی گورنمنٹ. 1919 میں ہمارا اور انڈیا کا خالی 1 ملین کاٹن جو ہم کراپ کرتے تھے فرق تھا, 1 ملین کا. ہم تھے 8 اور وہ تھے 9, انڈیا جیسا ملک. جب 2000 آیا تو وہ 10 پہ گئے, ہم 9 پہ آئے, اور ماشاءاللہ جب 2010 آیا وہ چلے گئے 26 پہ اور ہم آ گئے 8 پہ, اور ماشاءاللہ ابھی 2020 میں ہم آ گئے 4500 پہ اور وہ چلے گئے 30,000 پہ. میں نے اس ٹائم جب سمری آئی تھی میں نے کیوں روکی تھی کہ نہ منگایا جائے, اس لیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہم را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے تھے. کیا را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے تھے؟ دنیا میں لوگ را مٹیریل نہیں ایکسپورٹ, میڈ اپس کرتے ہیں, میڈ اپس کرتے ہیں, آپ اس کو فنش گڈس پہ لے جاتے ہیں. تو یہ وہ سسٹم چلا کے ٹیکسٹائل والے کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا جو کراپ آلریڈی ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا اور کراپ کاشت نہیں ہوگا. جب آپ میڈ اپ کی طرف جاؤ گے تو آپ کے لیے یہی کاٹن کافی ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ را مٹیریل ہی بیچنا ہے, آپ نے ادھر سے منگا کے داغا ہی خالی بیچنا ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے اس کو فنش گڈس پہ لے جائیں, جس پہ ہماری بہت 2 سال بحث ویس ہوئی. اس ٹائم $4 ارب ایکسپورٹ بھی میں نے بڑھایا, لیکن بہت اللہ گلا ہوا, لیکن اس پہ سیکٹر تیار نہیں ہوا اور وہ را مٹیریل پہ. لیکن اس وقت میڈ اپ بنانے کے لیے ان کو کاٹن چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت کاٹن اس وقت افغانستان کے راستے آ رہے ہیں, تاجکستان سے آ رہے ہیں, افغانستان سے آ رہے ہیں. آپ یقین مانیں میرا بہت سا بزنس افغانستان میں بھی ہے, میرے 6 دفتر. ہم سے افغانستان جیسا ملک, یہ آپ کی چینل پہ میں کہہ رہا ہوں, ہم باتیں کرتے ہیں, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے, اس کا روپیہ ہم سے آگے, اس کی افغانستان. جی 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 جی, میں آپ کو یہ جو بات کر رہا ہوں آپ کو تعجب ہوگا, آپ حیران ہوں گے. انفراسٹرکچر, روڈ انفراسٹرکچر, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے افغانستان. جی, ایکسل لوڈ, وہ ایکسل لوڈ ان کا ٹھیک ہے, پالیسی بہتر. میں بتا رہا ہوں ایکسل لوڈ نہیں, آپ کا آپ کے ان کے 2 روپے, آپ کا 1 روپے. پیسہ ان کا آپ سے مضبوط ہے, ادھر GDP آپ سے مضبوط ہے. اس ملک میں جدھر 50 سال کا جنگ و جدل, اور آج بھی آپ اس کو کہتے ہیں نو مین لینڈ ہے. لیکن وہ تو امریکن وہاں پہ ابھی بھی پیسہ لگا رہے ہیں. نہیں کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں 10-15-20 بلین پالیسیز جب چلتی ہیں, جو کلیکشن جو سسٹم آ رہا ہے, جو ان کا انڈسٹری کے لیے ایک پالیسیز ہے, آپ یقین مانیں ان کو ایک ہی چیز کی کرنی ہے. یہ آج آپ کے چینل پہ میں کہہ رہا ہوں, وہ ہے بجلی. جو کاسا 1000 آپ لا رہے ہیں ان کو فری بجلی دیں گے. آپ 3 طرف سے جو بجلی لا رہے ہیں ان کو فری بجلی آپ دیں گے. جب ان کی 4-5 سال میں بجلی بھی آ جائے گی اپنی, اور وہ سستی بھی ہوگی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور زیادہ بہتر جو ہے وہ ہو سکیں گے. اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا اعتراض ہوگا, چونکہ امریکہ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے افغانستان میں.